Okey, untuk video kali ini kita akan tengok topik baru iaitu water resources. So dalam water resources ni kita akan tengok introduction, sedikit introduction and then introduction to water supply dan juga method of population estimation. So untuk kita buat mengetahui berapa banyak air yang kita perlu supply, kita perlu juga mengetahui population. Kemudian kita to the next subtopic, estimation of water demand. Okay, kita tengok dulu mengenai outcome. Discuss the importance of water resources to public water supply. Explains the requirements set by WHO, Malaysian standard such as interim national water quality standard for Malaysia. Introduction. Water resources are sources of water that are useful or potentially useful to human. Generally, use of water, biasanya kegunaan air kita akan guna untuk agriculture, commercial, industrial, household and etc. Sources of water datangnya daripada mana? Daripada surface of water. Kemudian daripada groundwater, air bawah tanah, desalination, air garam yang kita nyah garamkan dia, and then daripada frozen water dan lain-lain. Okey, ini adalah pecahan air yang terdapat di bumi. 3% datangnya daripada fresh water dan sebanyak 97% adalah datangnya daripada air laut. Kemudian daripada pecahan 3% air segar tersebut, fresh water, so datangnya daripada glacier 68.7, groundwater 30.1 and surface water 0.3 and other 0.9%. So di Malaysia, kaedah yang paling banyak kita gunakan adalah surface water. Kemudian daripada fresh surface water tersebut, pecahannya adalah terdiri daripada tasik 87%, swamp 11% dan juga river sebanyak 2%. Why water resources is important? Okay, kenapa water resource ni penting? The first one is clean. Safe drinking water is scarce. Scarce ni maksudnya sukar didapati but often taken for granted. Important to avoid water crisis due to water supply disruption. Disruption can be due to severe and prolonged drought. Okay, gangguan. So biasa yang kita hadapi adalah dalam bentuk gangguan bekalan air adalah dalam bentuk jika berlaku kemarau yang panjang, pollution of water resources, terdapat pencemaran pada sumber air kita, and then poor monitoring and maintenance of the distribution system. Ia disebabkan oleh kelemahan ataupun kekurangan dari segi pemantauan dan juga maintenance. Okay, the factors affecting water uses. Okay, ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi penggunaan air. The first one is domestic, okay. Kemudian industrial and commercial, public use, agricultural, loss and waste. Okay, kita tengok dulu faktor pertama iaitu domestic. Water furnished to houses, hotels, etc. for sanitary, culinary, water gardening, air conditioning and other purposes. Kemudian penggunaan oleh public use. Water furnished to public buildings and used for the public services including water for city buildings, schools, flushing streets and fire protection. Kemudian dari segi commercial and industrial, water furnished to industrials and commercial establishments such as factories, office and also stores. The importance of these varies locally depend on whether there are large industry and whether the industry obtain their water from the municipal system.
Quantity of water required depends on factors such as unit produced, numbers of person employed, or floor area of the establishment. So, dalam sektor commercialized dan juga dalam sektor industri, kuantiti ataupun amount of water tu dia bergantung kepada sama ada kilang tersebut akan mengguna pakai sumber air daripada municipal system ataupun dia akan mempunyai sistemnya sendiri. Kemudian kuantiti air daripada yang diperlukan oleh industri juga bergantung kepada berapa banyak pekerja yang ada dalam kilang tersebut dan juga berapa luas ataupun penggunaan ruang untuk industri tersebut. Okey, kemudian agriculture. So, agriculture ni kita akan gunakan air tu untuk irrigation system, for example for paddy planting, dan juga air digunakan untuk ladang peternakan. Kemudian effect of water resources, which is loss and waste. So water which is unaccounted for in the sense that it is not assigned to a specific user. So sepatutnya air ini pergi kepada specific user, for example kepada rumah-rumah, tetapi mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu air ini tidak dapat pergi kepada specific user. Sebagai contoh, attribute to the error in a meter reading, sebenarnya air itu masuk tapi bila kita buat bacaan berlaku error disebabkan oleh masalah pada meter. Jadi air itu sebenarnya contoh 10 meter cube masuk, tetapi sebenarnya yang bila kita baca pada meter mungkin hanya 8 meter cube sahaja. So di situ terdapat loss. Kemudian mungkin juga disebabkan oleh unauthorized connection. Yang ini biasanya berlaku jika ada penyambungan pipe secara haram. And then leak in the distribution system. So dalam satu sistem distribution tu mungkin terdapat kebocoran. Okey, ini adalah revolution yang berlaku terhadap water resources and water supply. Beginning in civilization, aqueduct used to transfer water from distant sources to a number of central location in town. So datang pada awal-awalnya kita menggunakan aqueduct untuk memindah air daripada source kepada, kita panggil dia sebagai central location in town. So kita ada satu tempat untuk penyimpanan air. Kemudian in 17th century, pipe were invented from various materials such as wood, clay, lead and cast iron, which made supply to individual resident possible. Kemudian pada awal abad 19, pipe mula dicipta dengan pelbagai materials, di mana tujuannya kita nak distribute spesifik ataupun kepada individual resident. In late 19th century, the use of sand filter to improve water quality in term of colour, taste and odor. So maksudnya pada penghujung abad ke-19, sand filter diperkenalkan, penapis pasir. Penapis menggunakan pasir diperkenalkan untuk kita improve kualiti air dari segi colour, rasa dan juga bau. Kemudian awal tahun abad 20, pada abad 20 berlaku disease, berlaku wabak. Dan di situ berlaku improvement lagi dari segi kualiti air, di mana pada 1912 hingga 1915 chlorination process diperkenalkan dalam water treatment plant. Kemudian pada tahun 1920 discover of germs theory. So daripada situ berlaku revolution untuk kita improvekan lagi kita punya water quality. And nowadays modern day water treatment system. So sebenarnya treatment system ni dari hari ke hari, dari semasa ke semasa, proses tu akan di-improve. Okay, objektifnya adalah untuk provide user with adequate amount of water. So, tujuan water supply adalah untuk membekalkan bekalan air yang mencukupi. Ensure the water supply has the following characteristic.
The first one is water is clear, free of suspended matter. So, maksudnya air kita mestilah clear dan juga bebas daripada bahan terampai. Palatable, for instance, colorless, odorless and free of unpleasant taste. Safe and free from disease carrier of harmful chemical. Reasonable soft, no excessive concentration of soap. Consuming mineral salt. Okay, so kita tak nak juga kita punya air ni mempunyai hardness, nilai hardness yang tinggi. For example, mengandungi kalsium yang tinggi. These are the elements of water supply system. Water resources ni akan datang daripada dam ataupun reservoir ataupun daripada well, perigi. Kemudian air ini akan melalui water intake process. Mana kita panggil dia sebagai water intake point, conduit and also pumping plants. Okay. Kemudian air yang kita dah pump ni, kita akan masuk kepada proses seterusnya iaitu treatment plant. Selepas itu kemudian dah treatment, kita akan masuk kepada storage reservoir, penyimpanan, and kita akan distribute to the main and fittings, pumping station dan seterusnya kepada end user ataupun kepada storage user, pengguna, untuk disimpan oleh rumah-rumah ataupun pengguna. So ini isu-isu yang berkaitan dalam perancangan, berkaitan dengan environmental system dalam perancangan water supply. So dia disebabkan oleh lack of space for industrial areas, shutdown of water treatment plant, poor air quality, intensive agricultural activities and also poor raw water quality. So ini biasa yang isu yang akan dihadapi dalam water supply. Kemudian agensi yang berkaitan dengan water supply di Malaysia ada dua. Yang pertama kita ada state government and then the second one is federal. So maksudnya agensi ni terbahagi kepada dua. Satu agensi di peringkat negeri-negeri dan kita ada satu agensi di peringkat persekutuan. The government state agencies di Melaka, Pening, Perak dan Sarawak, kita ada water board. Di Selangor, wilayah persekutuan, Negeri Sembilan, Johor, kita ada State Water Supply Department. Di Kedah, Kelantan, Pahang dan Perlis, kita ada State Public Work Department. Wilayah persekutuan Labuan, kita ada Malaysian Public Work Department. Okay, for example, kalau water supply di Selangor, dia di bawah Syabas. Kalau di Pahang, kuasa ataupun agensi yang berkaitan adalah PAIP, Perbadanan Air Pahang. Okey, ini pula adalah federal agencies, agensi di peringkat persekutuan. Akan ada Public Work Department, JKR, ada Water Supply Section dan dia punya rules ada responsible for technical development of water supply industry. Kemudian kita ada DID, Drainage and Irrigation Department ataupun bahasa Melayunya Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS, responsible for urban drainage, agriculture irrigation and drainage, coastal protection, river engineering and monitoring of hydrological data. Kemudian Ministry of Health, responsible for monitoring potable water quality, monitoring outbreak of waterborne diseases. Okay, sebagai contoh, kalau berlaku kencing tikus, so agensi yang bertanggungjawab mengenal pasti adalah Ministry of Health. And the provision of safe drinking water in remote rural area. Kemudian di bawah Kementerian Sumber Manusia, Human Resources, to ensure water supply at estate plantation are adequate. So human resource itu spesifik kepada estate plantation. And next, Ministry of Land and Cooperative, responsible for water provision for FELDA schemes and other regional development area. And the last one is Prime Minister Department di bawah EPU ataupun Economic Planning Unit, responsible for medium and long term planning and controlling the allocation of fund for the water supply sector. Okay, itu adalah introduction to water resource.
Now introduction to water supply. General water resources can be classified into surface water, which consists of rivers, lakes and reservoirs, groundwater, spring, tube well, hand dug well, and storage in sandy riverbank. Reclaimed water. Okay, reclaimed water ni kita akan menggunakan pakai air laut lah. Sea water and treated effluent for non-potable uses. Rainwater harvesting, kita kumpul air hujan. Kita panggil dia sebagai rainwater harvesting. Alright, kemudian kita tengok pula method of population estimation. Jadi untuk kita membuat water supply, kita perlu tahu dulu bilangan ataupun kita perlu estimate dulu population yang terlibat. Sebenarnya banyak cara untuk population estimation method. Tapi untuk kali ini kita akan tengok dalam 5 method. The first one is arithmetic method. Kemudian kita ada curvilinear method, logistic method, declining growth method and ratio method. Okey, kita tengok dulu kaedah pertama iaitu arithmetic method. Assume that the rate of growth is constant. Okey, so kita buat beranggapan untuk method ini kadar pertambahan population adalah sama, constant. Suitable for relative short projection period. So dia bersesuaian untuk satu tempoh yang singkat, di mana dP over dt ini adalah perubahan population. Okay. dP ni adalah population, perubahan population. dt adalah perubahan masa. That's why dia akan jadi rate of population change. And then akan ada satu nilai constant. So macam mana kita nak dapat K? Kita dapat berdasarkan graphically. So nanti saya tunjuk next slide. Population in the future. So daripada P yang kita dapat, daripada K yang kita dapat, kita boleh tentukan population in future. Di mana kita akan pakai this equation. PT, which is future population, is equal to present population pada masa sekarang, dan juga project. Kemudian kita akan darabkan dengan K iaitu constant, dan kita akan darabkan dengan T iaitu projection period. Kita nak dapat untuk tempoh berapa tahun. Okey. Ini adalah method used in estimating in future population size. So for example, sekarang kita ada tempoh 3 hingga 5 tahun. Okey. Kemudian kita perlu estimate atau kita perlu forecast untuk tempoh 5 ke 10 tahun. Jadinya daripada nilai K, which is datangnya daripada extrapolated line ini. So kita beranggapan bahawa increasing ataupun growth of population is constant. Seterusnya kita tengok example 6.1. Given that the population of a town in 1990 and 1995 are 20,000 and 23,000 respectively, using arithmetic method, estimate the population of the town in the year 2020. So dalam soalan ni suruh kita estimate population untuk tahun 2020, diberi data untuk tahun 1990 dan juga tahun 1945. So first step, kita perlu dapatkan nilai K. So, macam mana nak dapatkan nilai K? Population pada tahun 1995 kita tolakkan dengan population pada tahun 1990. Jadi 23,000 tolakkan dengan 20,000. So kita dapat 3,000. Kemudian kita bahagikan dengan time, which is duration dia adalah 5 tahun. So 3,000 bahagikan dengan 5, kita akan dapat 600% per year. So ini adalah kita punya K. Kemudian apabila kita dah ada nilai K, kita masukkan dalam equation P 2020. Yang ini adalah kita nak tahu population pada tahun 2020. Is equal to population, the latest population. Okay. Yang ini kalau tengok kat sini data dia adalah 1995 lah yang paling latest. Kita tambahkan dengan nilai K. Kita dah calculate. Darabkan dengan time. So time di sini adalah berapa tahun perbezaan daripada tahun 1995 sehingga ke 2020. So perbezaannya adalah
25 tahun. Jadi kita terapkan dengan 25. So kita akan dapat 38,000 people. Kemudian untuk example 6.2, the population of the city X in 1985 is 65,000. By using arithmetic method, determine its population for the year 2020, 2050 and 2100 by using the recorded population data given. So dekat sini pula lebih kurang sama soalan sebelum ni 6.1, tapi soalan 6.2 ni dia bagi beberapa tahun. Okay. So konsepnya sama, kita still kena dapatkan nilai K. Jadi first sekali kita dapatkan nilai K untuk pada tahun 1940 hingga 1950. So 1950 which is 35,600 minus 27,200. Kita tolakkan, kita bagikan dengan 10 sebabnya tempohnya adalah 10 tahun. So kita akan dapat 840. So sama juga untuk 1960 ni, population 1960 kita tolakkan dengan population 1950, kita bahagikan dengan 10. So kita akan dapat 940. Apabila kita dah dapat nilai K untuk setiap tahun sampailah 1985. So untuk 1985 ni untuk nilai K ni macam mana kita dapat? 1985 population dia adalah 65,000, tolakkan dengan 62,870, bahagikan dengan 5 sebab durationnya hanya 5 years. So untuk dapatkan average K, kita tambahkan keseluruhan nilai K ni, kita bahagikan dengan 5. So kita akan dapat 798.6. Okay, nilai K ini yang kita akan gunakan untuk calculation untuk dapatkan population pada tahun 2020, 2050 dan juga 2100. Okay, so kita ambil population pada tahun 1985 diberi 65,000. Kita tambahkan dengan nilai K yang kita dah dapat, kita darabkan dengan kita punya duration. Daripada tahun 1985 hingga 2020, tempohnya adalah 35 tahun. So ini pun sama, 2050 dari 1985 sehingga ke 2050. So durationnya adalah 65 tahun. So kita darabkan dengan 65. So ini kat sini ada kesilapan sikit, sepatutnya kat sini adalah 2100, tolakkan dengan 1985. So kita akan dapat population pada tahun 2100. Seterusnya iaitu kaedah kedua, curvilinear method. Involve the graphical projection of the past population growth curve continuing whenever trends the historical data indicate. So kaedah ini dia akan buat perbandingan daripada berdasarkan growth curve untuk tahun-tahun population yang sebelumnya. Suitable if the town or city being studied is comparable to several existing cities which are larger in size but similar in many ways. So kaedah ini sesuai kalau kita nak buat perbandingan dengan bandar yang buat kajian, tetapi bandar tersebut ataupun bandar yang kita nak buat perbandingan tersebut mestilah saiznya lebih besar, tetapi mempunyai persamaan dalam banyak bentuk. Antaranya adalah economic activity, transportation, residential, commerce and also industry. So ini adalah contoh curvilinear method. So dia buat perbandingan antara 5 bandar. Okay. So daripada sini kita boleh predict kita punya unjuran population untuk tahun berikutnya. Kaedah ketiga pula iaitu geometric method. Assume population growth rate increases when the population size increases. Geometric method ni dia berbeza dengan arithmetic method. Kalau arithmetic method, kita beranggapan bahawa population growth rate, nilai K kita adalah constant. Maksudnya untuk tahun pertama nilai population kita adalah, contoh kita dapat 5,000 person per year. So untuk tahun berikutnya pun masih 5,000 dan seterusnya. Kalau geometric method ni pula, dia akan menjadi berganda. Maksudnya kalau kita dapat nilai K kita pada tahun ini adalah 5,000, jadi untuk tahun depan apabila population bertambah, kita akan gandakan kita punya nilai population growth rate tersebut. So perkaitannya adalah dp over dt ini adalah population growth rate is equal to constant, ini adalah nilai K dan ini adalah nilai population yang kita perlu dapatkan ataupun population yang kita estimate.
Simple plot of population versus year will show a curve which be linearized by plotting the data on the semi-log paper or by converting previous equation into logarithmic form. So daripada equation asal tadi, kita logkan dia, kita akan dapat satu ln equation. So ln P iaitu population at time T, maksudnya ini kita nak pada tahun berapa, is equal to ln P naught which is present population plus K prime, ini adalah constant berdasarkan daripada slope yang kita akan plot. Dan ini adalah berapa jangka masa ataupun jarak masa. So ini adalah contoh untuk geometric method. So bila kita ada data, kita akan plotkan kita punya graph. So line merah ini adalah existing data ataupun data yang kita ada. Dan yang warna hitam ni adalah kita punya prediction. Alright, so kita boleh nampak dia punya growth tu semakin bertambah ataupun meningkat. Okey, kaedah keempat adalah ratio method. Forecasting relies on the population projection made by professional demographic. So cara ini akan dibuat oleh seorang professional demographers. Assume that the ratio of population of the city being studied to that of the larger group will continue to change in the future in the same manner that had occurred in the past. Okay, for example, untuk 10 tahun lepas, penduduk di satu bandar tu adalah 10,000. Kemudian pada tahun semasa, penduduk di kawasan bandar tersebut adalah 20,000. Jadi daripada situ, daripada ratio yang ada tu, kita boleh dapatkan ratio ataupun kita boleh dapatkan bilangan population untuk tahun-tahun yang berikutnya. Dan cara kelima iaitu declining growth method. Assuming that the city has some limiting saturation population density and growth rate in function of its population deficit. So dekat sini dia membuat anggapan ataupun membuat assumption bahawa terdapat limitation of population yang disebabkan oleh certain factor lah. So dia akan mengambil kira takat tepu ataupun maksimum of the population untuk kita dapat menggunakan declining growth method. Applicable when the population of the city has reached the saturation limit and growth of population is now limited. So kalau kaedah ni dia hanya bersesuaian untuk satu kawasan ataupun city yang telah mencapai tahap saturated, dah tepu, maksudnya penduduknya memang dah ramai. Jadi kaedah ini adalah kaedah ataupun metod yang paling sesuai. Kemudian estimation of water demand. So ada beberapa faktor yang akan perlu kita ambil kira dalam menentukan water demand. The first one is size of the city, industry and commerce ataupun industri ataupun aktiviti perniagaan di kawasan tersebut, characteristic of the population, commercial consumption, metering of water, high pressure in system. So pressure juga memain peranan, poor water quality, maintenance program. Okay, kita tengok dulu size of city. Faktor pertama, has an indirect effect in that small communities tend to have more limited use of water, but the presence of an important water using industry may result in high per capita use. Okay, so apabila dalam satu kawasan ataupun dalam satu tempat tersebut, walaupun komunitinya kecil, tetapi jika terdapat industri, maka penggunaan air itu akan menjadi ataupun permintaan air tersebut akan menjadi tinggi. Small community are more likely to contain area which are inadequately served by both water and sewerage system. Kemudian faktor seterusnya adalah industry and commerce have pronounced effects upon total consumption, required great care in estimating
present or future water use in a restricted portion of a city, need the study of the existing industry of the area, their actual use of water, and assess the probability of establishment of more industrial facilities. Industries frequently use auxiliary water supply for some purposes, for example, reduce municipal water supply consumption. So, as I mentioned tadi, industri ni sebenarnya akan memberi kesan ataupun adalah satu faktor yang penting dalam kita menentukan water supply. Sebabnya, adakah industri tersebut memerlukan amount of water yang tinggi ataupun industri di kawasan tersebut hanya memerlukan amount of water yang sedikit. Dan berkemungkinan industri tersebut akan mempunyai sistem air yang tersendiri. Kemudian faktor seterusnya adalah karakteristik of population. So basically, karakteristik of population ni dia bergantung kepada salah satunya adalah ekonomi. Sama ada di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar. So hubung kait antara aktiviti ekonomi di suatu kawasan juga akan mempengaruhi permintaan terhadap water supply. Kemudian faktor seterusnya adalah commercial consumption, depend on the number of the people employed in the business district and cannot be estimated on the basis of the number of the resident. So, jika dalam satu kawasan tersebut ada commercial juga, ada kawasan perniagaan, so kita perlu mengambil kira numbers of people employed dalam satu-satu kawasan perniagaan. Metering of water, use of meter reduce consumption substantially. So penggunaan meter adalah yang terbaik. Absence of meter, user have no incentive to conserve water and waste in much more common. So biasanya kalau ada meter air, kita boleh estimate lah penggunaan air berbanding dengan kawasan yang tidak mempunyai meter. Tetapi sekarang kebanyakan kawasan mempunyai meter air. Okey, faktor seterusnya adalah miscellaneous factor. So ni faktor-faktor lain. Include climate change, quality, pressure, system maintenance and conservation program. Selain itu, due to during hot ataupun weather, dry weather, water consumption will increase. Ya, okey, kalau cuaca panas biasanya penggunaan air ataupun permintaan air akan lebih tinggi disebabkan oleh kekerapan mandi ataupun disebabkan kita guna untuk melembabkan dewatering, untuk melembabkan tanaman. Okay. Poor water quality will be used less than water which is satisfactory to consumer. So apabila water quality kita juga tidak bagus, so pengguna akan kurang untuk menggunakan air. High pressure in system will result in greater use, hence increases losses from leak. Well-designed maintenance program will reduce loss and waste in system. So bila kita ada satu design ataupun maintenance yang bagus, so kita boleh reduce loss dan juga mengelakkan dari berlaku waste. Conservation program may be either short terms or permanent. For example, limit or prohibit non-watering. Okey, sekarang kita nak tengok estimation of water demand. So dia bergantung kepada water demand by population, water demand by firefighting, and also water demand by commercial, public and industrial activity. Total required must be checked with the available amount of water within the catchment to determine whether the supply can be sustained by the existing resources. So apabila kita nak buat estimation of water supply, kita kena pastikan bahawa availability of amount water tersebut mencukupi. Okay, berdasarkan pada sumber-sumber air yang kita ada sekarang. Okey, kaedah pertama iaitu water demand by population.
Amount of water required by residential area is determined by the total population of the city. So, amount of water yang kita akan supply dia bergantung kepada bilangan population dalam bandar tersebut. Estimate the population estimation by previous method. So, kaedah-kaedah yang kita akan gunakan adalah seperti kaedah yang saya dah tunjukkan tadi. Hence, the annual domestic quantity of water is given by annual demand liters 225 liter cube per day. Population size, kita darabkan dengan population size dan kita darabkan dengan 355 days. Okay, so one thing you should remember, untuk kadar penggunaan air seorang per person sehari adalah sebanyak 225 liter sehari. Variation in water demand, kepelbagaian dalam permintaan air. Water demand is not constant, varies daily, weekly, monthly and seasonal. So dia bergantung kepada hari, bergantung kepada minggu ataupun bergantung kepada bulan dan juga boleh juga bergantung kepada faktor musim. Actual design of water supply must be able to meet this variation. So, apabila kita nak design water supply, kita kena pastikan bahawa kita punya supply tersebut dapat memenuhi kepelbagaian permintaan yang bergantung kepada faktor-faktor ini, daily, weekly. Alright. Kita tengok dulu daily variation. Two distinct peak. Morning when people getting ready for work, evening when people return home. So, ini adalah contoh water consumption untuk tempoh 24 jam. So, as you can see, bermula pada pukul 6 akan kita punya water consumption ataupun permintaan air akan makin tinggi sehingga maksimum pada pukul 10. Kemudian dia akan turun sehinggalah pada pukul 7 kita punya water consumption akan semakin meningkat dan maksimum pada pukul around 8 to 9. Okay, and then dia akan decrease semula. Daily peak is greater than the average daily demand represented by the horizontal line. Okay, so ini adalah average permintaan purata. Tapi pada keadaan peak ataupun pada masa peak, permintaan itu sebenarnya adalah lebih besar daripada average. Peak factor, which is the ratio of the peak demand to the average demand, is a crucial parameter in the design of water supply system. Dictates the capacity of water treatment plant, size of pump, storage reservoir and distribution main pipe. Okay, so peak factor ni adalah satu elemen yang penting untuk kita menentukan parameter design. Dari segi capacity kita punya wastewater treatment plant, size of pipe, berapa kita perlu besar, berapa pipe yang kita perlu guna pakai. Sebabnya kalau kita design hanya menggunakan average water consumption, so dia tak tepat. Tapi kita perlu bergantung ataupun kita perlu merujuk kepada peak factor. Okay. Yang ini daripada sini kita perlu tentukan ataupun kita boleh tentukan design parameter. Kemudian weekly variation required to determine the maximum weekly demand. Normally slightly less than the daily maximum peak demand. Okay, biasanya untuk weekly variation ni dia akan kurang daripada daily maximum peak sebab dia adalah weekly, bukan daily. Used to determine the size of service reservoir and maximum capacity of water treatment plant. So, weekly variation juga kita perlukan data dia untuk kita tentukan size reservoir dan untuk kita tentukan maximum capacity kita punya water treatment plant. Kemudian monthly and seasonal variation, importance as it gives information on the length of duration for which the demand exceeds the available natural water resources. So ini untuk faktor bulan dan variation dari segi musim juga penting
untuk kita tentukan duration, berapa lama ataupun length of duration yang permintaannya melebihi daripada sumber-sumber yang memang kita ada, which is mungkin akan berlaku shortage dalam suatu musim. For example, berlaku musim kemarau. So biasanya musim kemarau permintaan air akan tinggi seperti biasa, tetapi amount of water tersebut ataupun amount of resource tersebut berkurangan sebab oleh musim kemarau. Water resources data including stream and rainfall for at least 20 to 30 years must be analysed to check whether the existing resources need to be artificially impounded. Okay, so untuk kita design ataupun untuk kita menentukan adakah existing resources ni mencukupi, jadi kita perlukan data, water resources data at least untuk tempoh 20 dan 30 tahun ke belakang, termasuk dari segi stream dan juga data dari segi rainfall. In the absence of data, the following estimation can be used ataupun kita panggil sebagai Goodrich formula. Maximum daily consumption, kita akan ambil kira this element lah, which is 180%, kita darabkan dengan annual average. So kita akan ada annual average ataupun penggunaan tahunan average kita berapa. Jadi untuk kita menentukan maximum daily consumption, kita akan multiplykan dia dengan 180%. Untuk weekly maximum, kita akan multiply annual average dengan 145%. Maximum untuk monthly 128%. Maximum hourly rate is 150%. Daripada daily average, okay, ini untuk hourly rate, dan untuk minimum rate 25% to 50% kita darabkan dengan daily average. Ini jika kita mempunyai kekurangan data. Kemudian water demand by commercial, public and industrial activity. Tadi kita dah tengok water demand by population. So now permintaan air terhadap commercial, public, industrial activities. Okay, so ini adalah nilai ataupun estimated data yang kita akan gunakan untuk kita design. For example, kalau kita punya premise ataupun kita punya bangunan atau tempat tersebut mempunyai residential area, kawasan penduduk. So, which is 50 occupants per unit. Kita akan estimate penggunaan air dalam sehari adalah 1125 liter per day. Kemudian kalau kawasan komersial, dan komersial itu adalah terdiri daripada entertainment, restoran, cafeteria, theatres. So kita akan buat estimation water demand untuk kawasan tersebut ataupun untuk premise tersebut adalah 675 per 100 square meter. Untuk kawasan sekolah, educational institutions, which is day schools, institutional day school untuk sekolah harian ataupun fully residential, untuk asrama penuh ataupun partially residential. So, ini adalah kita punya estimation, which is kalau daily kita akan pakai 45 liters per day per student. Kalau fully residential, asrama penuh, kita akan mengambil kira estimation 225 liter per day per student. Dan untuk partially residential, 45 liters per day per student for non-residential. Kemudian untuk yang fully pula, kita akan ambil 225 liter per day per student for residential students. So, partially ni maksudnya sekolah harian, tapi sekolah harian yang mana dia akan ada asrama di dalam, akan ada student berada di dalam, dan pada masa sama akan ada student berada di luar, duduk di kawasan luar. So, untuk educational area tersebut, kita akan pakai partially.
Kemudian kalau hospital kita akan estimate according to the bed, which is 900 liter per day per bed. Hotel 900 also per room. And then factories excluded processed water 67.5 per staff per liter per day. Kemudian kita ada market. Kalau market pula, kalau yang jenis basah, pasar basah, 675 per stall per liter per day. Kemudian kalau petrol kios, stesen minyak, 4050 per service bay. Maksudnya satu lot tu per liter per day. And then terminal bus 900 per bus bay, satu petak bus per liter per day. Okay, so estimation ni sebenarnya terdapat dalam guideline. Dalam guideline MS 1228 1991 Code of Practice for Design and Installation of Sewerage System. Okay, seterusnya water demand by firefighting requirement. So, ini bergantung kepada permintaan ataupun keperluan firefighting. The actual amount of water used for firefighting in a year is small, but the rate of use is very high during operation. Hence, will disrupt the water distribution system. So, kita tahu bahawa penggunaan untuk kebakaran memang jarang ataupun memang sedikit untuk tempoh 1 tahun. Tetapi apabila berlaku kebakaran, amount of water tersebut memang kita perlukan sangat banyak, di mana dia sehingga boleh mengganggu water system, water distribution system. So jadi kita perlukan satu spesifik water demand by firefighting supaya jika kita perlukan amount of water yang banyak ataupun untuk kita lawan kebakaran, dia tak akan mengganggu water distribution system. So macam mana kita nak tentukan ataupun kita nak dapatkan required fire flow? So kita akan guna pakai this equation. Q is equal to 18C. C ni adalah construction type coefficient. So ini kita akan tunjuk dalam table 2.2. And then multiply square root A. A is total area in square feet. So ini adalah table 2.2 yang saya maksudkan tadi. Jika kita punya construction adalah terdiri daripada timber, so coefficientnya adalah 1.5, which is kita perlukan amount of water lebih banyak jika kita punya construction ataupun kita punya binaan tersebut adalah daripada kayu. Sebab kita tahu kayu mudah terbakar. Kemudian kalau kita punya type of construction is conventional construction, kita perlukan coefficient kita adalah C. Non-combustible construction 0.8. Kalau kita punya construction itu adalah fire resistive construction, so C kita adalah 1.6. So dia semakin kurang. Okay, kemudian fire flow duration. So apa itu fire flow duration ni? So dia adalah merujuk kepada required fire flow. So, dia bergantung kepada di mana dia akan memberi efek kepada duration kebakaran. Contohnya, kalaulah kita punya required flow yang kita design adalah 3780 to 4725 liter per minit, maksudnya dia dapat bertahan untuk 5 jam firefighting. Sebab kebiasaannya kalau kebakaran berlaku, kebakaran tersebut akan dipadamkan secepat mungkin. Contohnya dalam tempoh 30 minit atau 45 minit. Jadi kalau kebakaran itu berlaku dapat dipadamkan dalam tempoh 30 minit dan kita punya design adalah dapat bertahan untuk 5 jam. Maksudnya apabila kita dah gunakan 30 minit tersebut, jadi water demand yang tinggal adalah durationnya adalah 4 jam 30 minit. So macam tu. So dia bergantung kepada bergantung kepada tempoh ataupun duration of wire fighting. So kalau kita nak firefighting duration kita adalah 10 jam, jadi kita perlukan fire flow kita sebanyak lebih daripada 8,505 liter per minit. So maksimum ataupun
untuk tempoh 10 jam punya firefighting, kita perlukan lebih besar ataupun lebih daripada 8,505 liter per minit.